السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا كمال. الحمد لله. قلت بأس أندونيسيا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على رسوله وآله وأصحابه وأتباعه وبعد. إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو طلب العلم وحضور مجالس العلم. أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو طلب العلم وحضور مجالس العلم. لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي اجلسوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tak ada yang lebih baik dari menuntut ilmu. Sehingga Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwasanya tak ada, kalau kalian melewati mau tahu apa itu salah satu dari taman surga, itulah dia tempat berkumpulnya orang untuk berzikir dan tempat berkumpulnya orang untuk belajar. Jadi keutamaan majelis ilmu, majelis zikir ini merupakan salah satu dari taman surga. كيف يتعبد الإنسان لربه إلا إذا تعلم كيفية العبادة وما يتعلق بتلك العبادة؟ فلا تستطيع أن تصلي إلا إذا تعلمت كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة من شروط وواجبات، ولا تستطيع أن تصوم، ولا تستطيع أن تحج إلا إذا تعلمت كيفية الصوم وكيفية الحج. لذلك للعلم في ديننا شرف كبير وفضل عظيم. Bagaimana mungkin kita Bapak dan Ibu akan melakukan ibadah kalau kita tidak paham dengan ilmu? Bagaimana caranya kita sholat kalau kita tidak tahu syarat sholat, rukun sholat? Bagaimana kita akan melakukan ibadah haji kalau kita tidak tahu bagaimana tata caranya, manasiknya? Begitu juga dengan puasa. Bagaimana kita akan berpuasa kalau kita tidak tahu apa itu rukun puasa, syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan puasa? Maka dengan demikian, agama kita ini menjadikan bahwasanya setiap ibadah apapun yang dilakukan harus berlandasan dari ilmu itu sendiri. واعلم يا أخي أنه عندما تخرج من بيتك لتذهب إلى طلب العلم، سواء في مسجد أو في معهد أو في مدرسة أو في جامعة، فإن الملائكة تفرح وتسعد بك. الملائكة تفرح وتسعد بك. جاء الصحابي الجليل صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Sesungguhnya agama kita sangat memuliakan ilmu. Sampai-sampai
kalau ada seseorang yang mau keluar untuk belajar, itu malaikat dengan senang hati menyambut. Seseorang keluar dari rumah, seperti kita keluar dari rumah pergi ke masjid untuk belajar mendengar ceramah, itu malaikat dengan senang hati menyambut. Sampai-sampai kemudian ketika seseorang belajar untuk ilmu, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya malaikat marhaban, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sampai seperti itu malaikat mengatakan. Lalu kemudian malaikat melindungi kita. Orang yang keluar dari menuntut ilmu itu membentangkan sayap-sayapnya, lalu kemudian menaungi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu karena dia ridho dengan apa yang dia cari. يعد العلم إرث الأنبياء. يعد العلم إرث الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يتركوا دنانير ولا دراهم، وإنما تركوا خلفهم علما بينا وبراهين عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Bahkan saking mulianya ilmu ini Bapak dan Ibu, dikatakan ilmu ini adalah harta warisan para nabi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, dan kita memahami Nabi tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan emas, tapi Nabi meninggalkan ilmu untuk kita. Makanya dikatakan para ulama adalah pewaris dari Nabi. Dan Nabi tidak akan mewariskan dinar, tidak dirham, tapi hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Al-ilmu yabqa wa yukhallad. Al-ilmu yabqa wa yukhallad. Amma al-malu fayadhhab wa yafna. Ana fi hadhihi ad-dunya ajma'u ilman wa ajma'u malan. ولكن عندما أموت من الذي يدخل معي القبر؟ العلم أم المال؟ بالتأكيد هو العلم النافع الذي يدخل معي القبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Perbandingan ilmu dengan harta Bapak dan Ibu. Yang namanya ilmu dia akan abadi dan mengekalkan orang yang memilikinya. Sedangkan harta dia akan pergi dan hancur. Makanya seseorang, beliau menceritakan, kalau saya mengumpulkan harta, lalu mengumpulkan ilmu, lalu saya meninggal dunia, siapa yang ikut bersama saya di kubur nanti? Harta atau ilmu? Pasti ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau meninggal salah seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah, wakaf, dan ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang sudah dikubur. Ahlul ilmi hum aktsarun nas khasyatan billahi wa unsun billahi wa qurbun min Allah. Ahlul ilmi hum aktsarun nasi khasyatan billahi wa unsun billahi wa qurbun min Allah. Qala ta'ala: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Jadi orang yang berilmu ini adalah orang yang paling takut dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Makanya kemudian Allah mensifati ulama yang sebenarnya itu adalah ulama yang takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut, sebenar-benar takut kepada Allah itu adalah ahli ilmu atau ulama. Yu'addu talabul ilmi tariqan ila al-jannah. Yu'addu talabul ilmi tariqan ila al-jannah. أنا عندما أخرج من بيتي وأذهب إلى طلب العلم سواء في هذا المسجد فكل خطوة أخطوها كأنني أخطو بذلك إلى الجنة.
أنت الآن عندما خرجت من بيتك وجئت إلى هذه الجلسة المباركة كل خطوة خطوتها كأنك تخطو بذلك إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Saking mulianya penuntut ilmu, siapa yang keluar dari rumahnya itu seolah-olah dia keluar menuju jalan ke surga. Jadi setiap seseorang yang belajar, setiap dia melangkahkan kakinya, setiap langkah yang dia lakukan itu seolah-olah langkah itu mendekatkan dia ke surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk belajar, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke surga. أمرنا الله عز وجل بالزيادة من العلم وكفى بها منقبة عظيمة للعلم. أمرنا الله عز وجل بالزيادة من العلم وكفى بها منقبة عظيمة للعلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. فلو كان هناك شيئا أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولكنه لا يوجد أشرف من العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يدعو ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان يقولها 3 مرات. Saking mulianya ilmu Bapak dan Ibu, tak satu pun Allah menyuruh kita berdoa untuk minta tambah, kecuali satu hal, minta ditambahkan ilmu. Ini menunjukkan ilmu yang paling mulia. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari ilmu itu sendiri, pasti akan Allah menyuruh kita untuk minta. Tapi tidak ada. Makanya Allah cuma menyuruh wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Makanya kemudian Nabi pun berdoa senantiasa. Setiap selesai sholat subuh, beliau senantiasa meminta, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, kami meminta kepadamu ya Allah, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang makbul. 3 kali beliau ucapkan setiap selesai sholat subuh. يكفي صاحب العلم فضلا أن الله عز وجل يسخر له كل شيء ليستغفر له ويدعو له. يكفي صاحب العلم فضلا أن الله عز وجل يسخر له كل شيء ليستغفر له ويدعو له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. Cukup sebenarnya Bapak dan Ibu motivasi kita untuk belajar, bahwasanya tak satu pun Allah menundukkan alam semesta menyuruh mereka beristighfar kecuali kepada yang sedang belajar. Makanya sampai-sampai kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di dalam lautan, mereka semuanya ikut mendoakan kebaikan bagi guru yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Maksudnya apa? Mendoakan kebaikan untuk manusia, memberikan kabar gembira kepada mereka. ومن أفضل ما يتعلمه الإنسان في هذه الدنيا هو القرآن الكريم. من أفضل ما يتعلمه الإنسان في الدنيا هو القرآن الكريم. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Dan di antara sekian banyaknya ilmu yang terbaik yang mesti kita tuntut
adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini hidayah terbaik. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan Ahlul Quran. Siapa itu adalah yang ahli dalam Al-Quran? Mereka itu Ahlullah, keluarga Allah dan orang spesialnya Allah. Nah, ini dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki dua keluarga di muka bumi. Sahabat bertanya waktu itu, siapa mereka wahai Rasulullah? Dua kelompok yang menjadi keluarga Allah ini adalah pertama Ahlul Quran, yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan satu lagi adalah orang spesial atau orang khususnya Allah yang kita tidak tahu siapa orang. جعل الله عز وجل الخيرية الحقيقية في من يتعلم كتاب الله عز وجل أو يعلمه. جعل الله عز وجل الخيرية الحقيقية في من يتعلم كتاب الله عز وجل أو يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bahkan yang terbaik secara mutlak, yang benar-benar terbaik itu justru Allah jadikan kepada orang yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini motivasi untuk kita semua. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah. Siapa sebaik-baik kita pada ibu? Yang punya uang banyak? Tidak. Yang jabatannya tinggi? Tidak. Tapi yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Ini kebaikan yang terbaik menurut Allah. تنزل السكينة والرحمة والملائكة عند الاجتماع لتلاوة القرآن الكريم. تنزل السكينة والرحمة والملائكة عند الاجتماع لتلاوة القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن الآن في هذا المجلس الله عز وجل الآن يذكرنا في الملأ الأعلى، كل باسمه. عيد علي يذكر الآن في الملأ الأعلى باسمه، أستاذ أولياء يذكر باسمه في الملأ الأعلى، فكل إنسان الآن في هذه الجلسة يذكر في الملأ الأعلى عند رب العالمين. Kemuliaan lain dari Al-Quran itu Al-Quran membawa ketenangan, rahmat, malaikat. Kapan tiga hal ini didapatkan? Ketika ada sekelompok yang berkumpul, mereka membaca Al-Quran, mereka mentadarusi Al-Quran sesuai dengan hadis Rasulullah. Tak satu pun sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah Allah, apa yang mereka lakukan? Pertama, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Yang kedua, yatadarusuna, mereka tadarus. Tadarus itu mempelajari, memahami, membaca, memperniatkan kualitas bacaannya. Dengan dua hal itu dilakukan, turun ketenangan dalam hati. Rasakan Bapak dan Ibu ketenangan dalam jiwa kita. Dan rahmat itu meliputi, kasih sayang Allah meliputi. Dan malaikat pun berkeliling dengan kita. Sampai-sampai kemudian Allah menceritakan nama kita satu persatu di sisinya. Misal, ini apa yang ada di sini sekarang, ada syarat diceritakan oleh malaikat di sisi Allah, disebut-sebut. Ada Pak Haji misalnya, disebut nama Pak Haji di sisi Allah. Ada ibu-ibu di belakang, satu persatu namanya disebutkan di sisi malaikat, dipuji. Begitu mulianya orang yang sedang belajar Al-Quran. كثرة قراءة القرآن الكريم تعطي للقارئ لذة عند تلاوته وراحة نفسية واطمئنان في القلب. كثرة قراءة القرآن الكريم تعطي للقارئ
لذة عند تلاوته وراحة نفسية واطمئنان في القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ada 3 hal keuntungan kalau kita membaca Al-Quran. Dengan kita seringnya baca Al-Quran, maka 3 hal ini didapat. Apa itu yang pertama? Ladzatu inda qiraah. Nikmat kita membaca. Nyaman. Makanya mungkin ada betah membaca Al-Quran berjus-jus. Karena ada rasa nikmat. Apalagi mungkin kalau bulan Ramadan. Kalau biasaan Ramadan itu kita bawa sehari itu lebih baik lagi ya Pak. Lalu kemudian yang kedua, rohatun nafsiyah. Jiwaku lapang, tenang, nyaman perasaan, tentram jiwa. Jadi yang pertama lezat, nikmat ketika membaca. Yang kedua jiwa pun menjadi tenang, jadi lapang. Apapun masalah baca Al-Quran nanti lapang dengan sendirinya. Dan yang ketiga adalah hati yang tenang, tentram, sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, maka jiwa pun akan tenang. Al-Quran yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah. Al-Quran yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam: iqra'ul Quran. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bahkan Al-Quran pun Bapak dan Ibu itu datang di akhir berwujud orang untuk memberikan syafaat. Bacaan yang kita baca datang nanti memberikan syafaat. Ruginya kita kalau tidak baca Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran. Bacaan kalian itu, kata Rasulullah, ya'ti yaumul qiyamah. Bacaan yang tidak berwujud di dunia, cuma berupa suara, itu berkumpul di hari kiamat, datang untuk apa? Memberikan syafaat untuk kita yang membaca. Al-Quran يلبس صاحبه يوم القيامة تاج الكرامة وحلة الكرامة. القرآن يلبس صاحبه يوم القيامة تاج الكرامة وحلة الكرامة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وصاحبه فيقول: أي القرآن يا رب حله أي زينه، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. Bahkan Al-Quran ini ya Bapak dan Ibu memberikan kita hadiah pakaian. Orang yang baca Al-Quran, Al-Quran itu datang nanti di hari kiamat memberikan mahkota, memberikan perhiasan. Jadi Rasulullah sendiri yang mengabarkan bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu datang nanti di hari kiamat. Lalu kemudian berkata kepada Allah, Al-Quran itu datang berkata, wahai Allah, berikanlah dia berhiasan. Orang yang membaca Al-Quran, berikan dia berhiasan. Lalu kemudian Allah memberikan mahkota kemuliaan. Tidak puas juga Al-Quran ini, tambah ya Allah. Apa setelah itu? Lalu kemudian Allah menambahkan jubah kemuliaan lagi. Di surga sudah diberikan mahkota, ditambahkan jubah, terus ditambah lagi, tambah ya Allah, ridho dia, berikanlah keridhoanmu kepada orang ini. Dan Allah pun kemudian meridhai orang yang membaca Al-Quran. 3 yang didapat di akhir, diberikan mahkota, terus yang kedua diberikan pakaian kemuliaan, jubah kemuliaan, yang ketiga Allah pun meridhai kita. Al-Quran yadfa'u al-'adzab 'an sahibihi yawm al-qiyamah. Al-Quran yadfa'u al-'adzab 'an sahibihi yawm al-qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam: yu'ta bil-Quran yawm al-qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi ad-dunya taqdumuhum
سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة أي يدفعان العذاب عن صاحبهما يوم القيامة. Bahkan Al-Quran itu Bapak dan Ibu, itu datang di hari kiamat menolak atau membantah azab yang akan ditimpakan kepada orang yang membacanya. Sampai segitunya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu didatangkan di hari kiamat bersama orang yang membacanya, dan orang ini kemudian senantiasa mengamalkannya di dunia. Yang paling pertama itu datang apa? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang dibaca. Seakan-akan kedua surat ini seperti dua naungan yang melindungi, atau seperti dua kelompok burung yang bersayap, lalu kemudian berbicara keduanya, membantah. Yuhajani an sahib, membantah bagaikan pengacara lah istilahnya, membela orang yang membacanya, membela orang yang membacanya, jangan sampai yang kedua ini kemudian ditimpakan oleh azab di hari kiamat nanti. معاشر الموحدين، القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام فكان خير الملائكة، ونزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير البشر، ونزل في مكة ابتداء فكانت خير وأحب البلاد إلى الله، ونزل في شهر رمضان فكان خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت خير الليالي، ولو نزل القرآن في قلبك لكنت من خير الناس. Ini semacam seruan pemungkas motivasi untuk kita, ahli yang bertauhid kepada Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita perhatikan kepada itu. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dan bagaimana status malaikat Jibril? Khairul malaika, menjadi sebaik-baik malaikat. Lalu kemudian Al-Quran ini kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana status Nabi kita? Khairul bashar, sebaik-baik manusia. Al-Quran turun bermulanya di kota Mekah. Bagaimana status kota Mekah? Ini sebaik-baik negeri dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sampai sekarang kan berapa ini, sejak ribuan orang pergi ke sana. Allah mencintai kota Mekah, manusia pun mencintai kota Mekah. Kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bagaimana status bulan Ramadan? Adakah bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan? Khairul syukur, sebaik-baik bulan. Kemudian turun pada salah satu malam di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Bagaimana status Lailatul Qadar itu? Malam terbaik yang amalannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana kira-kira kalau Al-Quran itu turun ke hati kita? Masuk Al-Quran ke dalam hati kita, Al-Quran menyatu dengan kita. Bagaimana kira-kira status kita pada itu? Tentulah kita pun akan menjadi sebaik-baik manusia. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Akhir berdoa wa nafih al-as'ila wa nafih al-as'ila awalan. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Nafa'allahu bikum. Bapak dan Ibu, sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Mengenai paparan dari Ustaz tadi, Masyarakat wajib tak kelawati orang ini itu menggunakan keakhiran saja atau tidak masuk sini untuk dunia. Yang kedua
mempelajari Al-Quran, tadi pahalanya ganda banyak. Ada tingkatan pahalanya membaca, ada memahami, ada untuk melaksanakan. Ada tingkatan. Baik. Langsung muasyarah. Pun. Nah, suku fi soalan. Soalan awal. Min fadl ilm. Hal hunaka darajat. Masalan hunaka al-ilmu an-nafs, al-ilmu ad-dunyawiyyah, atau al-ilmu al-ukhrawiyyah, al-ilmu ad-din, ilmu fisika wa fisika. Wal hunaka darajat ma huwa afdal ilm. Ada soal awal. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ma ismu al-hajj? Pak Haji Al-Hajj. الحج بارك الله فيك ما شاء الله سؤال ممتاز ما شاء الله الله يبارك Pertanyaannya mantap ya. طيب قولي السؤال باللغه الانجليزيه Nah, خبز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس به العلم وإنما قال علما والنكرة تفيد العموم فأي علم يبتغى به وجه الله عز وجل يدخل في هذا الحديث أي علم يبتغى به وجه الله عز وجل يدخل في هذا الحديث سواء كان هذا العلم علم دنيوي أو أخروي مثل الطب مثل الصيدلة مثل الهندسة هذه علوم دنيوية يبتغى بها وجه الله عز وجل تدخل معنا في هذا الحديث بارك الله فيك. Oke. Lihat hadisnya Datuk. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencari ilmu untuk ridha Allah. Bahasa ilmu yang dipakai itu adalah bahasa nakirah. Nakirah itu umum. Jadi ilmu apa saja. Ilmu apa saja yang dituntut, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu ekonomi, apa saja, dengan catatan untuk mencari ridha Allah, berarti masuk ke kategori ini. Jadi syaratnya memang ini ya. Paham Datuk ya? Soal tadi apa tadi pertanyaan? Pelajari Quran. Al-hunaka darajat fi man ta'allama al-Qur'an. Mathalan huwa yastati' ay yata'allam qira'atan fawqa wa lam yafham. Wa hunaka man yastati' ay yafham. Al-hunaka darajat. الله عز وجل أحسنت ما شاء الله أعطانا عقلا وأعطانا لسانا وأعطانا أذنا أنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن أنا رجل لا أستطيع أن أحفظ القرآن أنتقل للدرجة الثانية وهي القراءة أنا رجل أعجمي لا أعرف القراءة العربية أنتقل إلى الدرجة الأخرى وهي السماع فأن تعيش مع القرآن إما حفظا إما قراءة إما سماعا ولكن أفضل الدرجات أعلاها هي أن تحفظ كتاب الله عز وجل. Jadi memang pahala dalam belajar Al-Quran itu sesuai dengan kesungguhan kita. Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga. Sanggup kita menghafalnya, baik. Tapi kalau tidak sanggup kita menghafal, minimal menggunakan mata untuk membaca. Oh, tapi kita sudah terlambat belajar baca Al-Quran, tidak juga bisa mampu membaca. Minimal menggunakan telinga menyimak. Tapi di antara semua itu semuanya Bapak dan Ibu memang yang paling mulia itu adalah menghafal dan memahami. Baik. تكملة للكتاب المهم من القرآن سواء قراءة أو حفظا هو العمل بالقرآن المهم هو العمل بالقرآن ولذلك ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا فالمهم أن تعمل بالقرآن. Cuma yang lebih penting dari itu Bapak dan Ibu,
bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak sekedar hafal, tidak sekedar membaca, tidak sekedar mendengar, tapi mengamalkannya. Makanya di hari akhir nanti akan didatangkan hari kiamat, Al-Quran itu didatangkan bersama orang yang membacanya dan yang mengamalkannya. فالذي يقرأ الآية من القرآن أو يسمع الآية من القرآن ولا يعمل بها كالذي يأكل هكذا يأخذ اللقمة من ها هنا ثم يرمي بها ها هنا. الذي يقرأ الآية أو يسمع الآية من القرآن ولا يعمل بها كالذي يأكل هكذا يأخذ اللقمة من ها هنا ثم يرمي بها ها هنا يأخذ اللقمة من ها هنا ثم يرمي بها ها هنا. فمتى يشبع؟ لا يشبع أبدا. وإنما إذا أردت أن تشبع أن تأخذ الطعام من ها هنا ثم تأكل هكذا. كذلك القرآن لا بد من العمل بالقرآن. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran atau menyimak Al-Quran tapi tidak mengamalkan, itu sama dengan orang yang menyuap nasi. Kan sama dengan mengambil. Dia suap nasi, kemudian dia lempar ke belakang, bukan ke mulut dia masuk. Apa yang dia dapat? Apakah dia kenyang? Cuma mendengar, menyimak tapi tidak pernah mengamalkan, sama dengan mengambil nasi, menyuap tapi dilempar ke belakang. Percuma. Makanya yang penting itu adalah diambil, didengar, disimak, terus diamalkan. Baru kita puas, lepas dahaga dan perut kenyang dengan Al-Quran. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik, cukup pada itu. Ada satu lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya? Min ummahat? Masya Allah, أنا أرى في هذه القرية ما شاء الله الله يبارك فيها النساء كثيرون ما شاء الله. Masya Allah, dipuji-puji ibu ramai banget ini, lebih banyak dari bapak.